kera maragaya kana ankling arana ka tige ambe ala fo ka barka ambe ambal mo so ambal ma chufo fengo fen sera ka se anobi ambe ka na kunye kunkelende nyanga tam nyansoro gregre mi nyansoro dimanche donc à buje lundi o ya ambal mo so fla jene so do anisa do wata anana jenyo nyala baraka nyo nyala en tant que malien anana kana ulaje alhamdulillah biyambe ala fo ka barkada o farid bilama koni bikafsa donc anje nyogo be yoro tile boyoro na biro frafinani fragela beka chika no kafanga na kana nyeda no mo fla nunga comme ñu sura yambela jelene so debu mundu ka bambela jelene ka mambe sariya jamana dila ambe to sariya ko sariya yam mana bla damina ambela jelene to sariya ko donc odla angana aise ka fo ambe fon foike membe sariya sagi an yerema ambe to sariya ko sariya mana bla damina donc kana ira ambal mamuso anaka goti kela ko vraiment debu mundu ka anu bela jelene je ka debu partager bon pour que comment ngana jana bon ka foli di bela jelema ambal mam ke ambal mamuso be ani membe dakunya flafo e ka franta ka o do be kuma la no ala kambe watire alors okmana benula awon nana kana njeda sadio kan et puis commissaire commissaire be a condamné international be a condamné am se ka ko jebe re ni condamné parce que muso bugo tiate et chechite professeur qui vise muso la qui vise kola donc muso ala muso bonya choko me anka ukanga anto o bonya kono déjà combat la muso mancha mali kanu ina muso mancha bon an dama mulila kan nindi kan chawto e kan deunto e kamena mali ko keleke kam fe kan faso tani neta do blokuru maro asoro robino ibe ni fe ite ni fa ma se bukolla vraiment donc on me mingi ni dron justice kake ambeto sharia ko amanya moko donc Sadio mi est victime ama delika video ke ama delika mo neni ama mo fani ama mo banini bo bugo kuntu la quoi bugo kunte Sadio la bugo kunte tenela donc on a no la kana foli ke et ore kundo kuma voilà c'est bon. Justice pour Sadio, justice pour justice. La justice pour justice. Comment la gelema Fenfe ni koinga fenfe souteni fenfe ni mbale muso souteni ni koina a digira mugo dusukuna ku be merci beaucoup an bega jenga yafa ke wale jugu mugo numa ka duwa ku e ala ka ngania nyuma ndula Justice pour Sadio. Justice pour Sadio. Vendredi ou la fait à 17h. Rassemblement mais non. Oui, ana ni bela jelen fait. Ni ko min kera na digira mo mo la. Ibe Mali kono ibe Mali France kono ibe France ko kawo. Ni be al baliyo de la ni be se kana vendredi ou la da Jaurès. Al ni te malien. Donc à partir de 17h ni ne bela jelen fa nga no sero no. Kataira fe min kera ma bema. Ambeto sariya ko. Sinon na so no ko cheya de mbese ka nimba o ambe mala antu mbese ka nikiri tikanyere sabza nikiri tikana mena na mbese sariya jamana dila ambeto sariya ko donc la ni wele bla bema che fra muso ko vendredi ou la da be ka no sero Jaurès donc an kataira ka fo ambal muso flami yu agressé ambe sa uno fe donc fo sariya ka tige quoi on tundo na la flami faraga muso ani dien muso be wole muso no ya o aye ka fo ko mi kera Sadio la ko muso shite ni mérité wo muso be wole le no anga bo anga ayira ka fo ko ante ke mo ka victime etuguni ni ala na kira sonama donc anga bo aga na Sadio Jene bon balimamuso comme aw yɛrɛ bɔra ka video ye min kɛra Sadio la a ma bɛn a ma an y'a ɲini a kɛra muso ye farasiya ko Sadio ka kɛwale in digira aw la an y'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ vendredi an ka ɲɔgɔn sɔrɔ Jaurès an ka jɛ ko kɔnɔkulu plus jamais donc an ye wele bila bɛɛ ma bɛɛ ka na o de tun bɛ n bolo k'a fɔ merci bon n balimamusow tɔw y'a fɔ cogo min ne fana bɛ segin o kuma de kan an bɛ bɛɛ wele parce que ne ɲɛna ko faso ko don ne m'a dɔn ko ko wɛrɛ don n'a kɛra ganw bi an bɛ diya ye anw an bɛɛ de bɛ sigi Mali kɔnɔ donc an bɛɛ de ba kelen fa kelen ye i kɛra cogo o cogo
eni tise ka ti bila ka fɔ k'i balimamuso ami sajo bɛ se ka kɛ Ami Jɛye kɔrɔmuso ou bien a dɔgɔmuso ye a ɲɔgɔn bɛ Ami Jɛye bolo donc n'i ma dɔ miiri dɔ wɛrɛ la i bɛ miiri ka da k'a fɔ k'an bɛɛ ye maliyɛn den kelen maliyɛn den kelen bon vendredi an bɛ bɛɛ wele parce que min kɛlen filɛ n'a dafara 2 la i bɛ k'a b'a tɔgɔ jugu ta faransi ne bɛ min fɔ o y'o ye n bɛ bɔ kuma na. a dafa 2 la yɛ a bɛ dan ni inshallah. Sogodogo. Sogodogo ba an kulo bila. Ah ok en tout cas bɛɛ ni wula fɔlɔ CDR mɔgɔw nana foli kɛ vraiment a diyara n ye a bonyana ma merci beaucoup ala k'an to ɲɔgɔn ye hali bi ala ka hakili ɲuman di bɛɛ lajɛlen ma an ka laɲini ye Mali ko min ye bon faso tɛ taa nin fɛnɛ kɔ an donkan de don faransi ma jɔ musalaka la idéologie nana violence sɔrɔ yen parce que révolution de kɛra révolution kɔfɛ u y'a ye u bɛ fɛ ka mara cogo min na u y'u mara cogo fɔ donc voilà an bɛ idéologie kɛlɛ la mais faransi yɛrɛ min filɛ n'an b'a kɔnɔ bi n'an bɛ ka hɛrɛ tɔmɔ dɔw de ɲanina dɔw bɛ hɛrɛ sɔrɔ silamɛya filɛ bi dɔw de ɲanina dɔw bɛ k'a tɔnɔ don o ye diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ donc nin dara anw kan dɔw y'a kɛ waso ni fɛnw ye mais moi je suis fier de moi je suis fier de ma copine parce que nin y'a sɔrɔ a faso de nɔfɛ a m'a sɔrɔ ko kɔngɔ b'a la a m'a sɔrɔ ko minɔgɔ b'a la voilà a y'a sɔrɔ parce que a faso de ka d'a ye a t'a yɛrɛ ka kɛlɛ la wa a bɛ waliko kɛlɛ de la sinon kɔngɔ t'a denw na minɔgɔ t'a denw na kalanko hami t'a denw na kɛnɛyako hami t'a denw na donc hali bi an ka di ala ma parce que ko bɛ mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ de kama voilà donc o de kɔni de don gɛlɛya mun b'a kɛra an kan don ko a y'an sɔrɔ tiɲɛ sira de kan donc an bɛ ala deli ala ka tiɲɛ dɛmɛ hali o de tun bɛ ne bolo. Ok. Merci. Justice pour Sadio. Justice pour Sadio. Ok, merci.